paring Len. Len basket. Christian Del Rosario, parking area. Hangin na ang tinamaan. Ulit, take two. Rembulansa, point. So that boy with that 6 men, no be na say me man, in a big belly in the car in a pool. Sige kailaw. Bumeke. Lagi ka rin. Natapo na sa bao. Natapo ng sabaw. Natapo ng sabaw. Walang problema. Come see you. Come in. What are you supposed to watch? Del Rosario. Set the play. Because it's Kanla. Natapo na rin ang sabaw. Rembulansa. Awi. Right here. Simple na. 32-27, lamang ang 32. 8 minutes and 49 para sa ating third quarter. 15 seconds to shoot. Rembulansa. Sa parking area. Patay ang butike. Rebound. Denny the King. Mr. Rembulansa. Isang kiki. Lau. Lau again. Gunting. Ayan na. Gunting. Gunting yan. Gunting. Walang tinamaan. Christian Del Rosario. Bigay kay Kanlal. Kanlal. Umaralo. Eglen. Sa gitna. Ganda ng minbit. Ganda pala. Rembulansa. Pinalimpan. Nakakawan talaga ni Roger Jones. Ayan. Nagpakuha na din si Roger. Binigay kay Pariklen. Pinalik kay Christian. 3-point yan. Ayan. Rebound on the goal. Pagpanitan reverse ni Roger Jones. Ayun, no! Rembulansa. Lau. Balik kay Rembulansa. Mr. Auditor. May 40-40 kapag nalalaban. 3-point yan. Roger, umaralo naman. Balik kay Mr. King. Mr. King. Turo mo ka. Balik kay Glenn. Oh my God. Time to shoot. Yes. Rembulansa. Basket para kay Awi Rembulansa. Paring Glenn. Long pass. Jump shot. Inabot ang buko. Mr. Lau. Sabdayan. Binigay kay Rembulansa sa 3. Christian. To Roger. Takalaksak. Bigay kay Carlas sa ilalim. Traveling ang Katol. Rembulansa, receive the ball. Pass to Mr. Oliver. Paapunto, rebound. Punta ng Leon. Hindi pa namutan. Tablayan. Right.
Ganda talaga ng laban. Close na close. Fight na fight. Alvin, sabit dyan. Gonzaga, penetrating. 5 dito ang ating referee. Number 303. Lau. Christian. Alvin. Sa 3. Tumitrik yan. Kumablay nga lang. Rebound, Nawi. Set the play. Naku. Ayan. Sublimation. Langgaman pasok. Alvin out. 9 to shoot. Nawi. Tulaw. Boarding pass. May passport ka. Yes, people tayo. 39-38. 4 minutes and 46. Gonzaga. The golden hand. Hindi pa nagpapakilala. Roger. Wala ka na naman. Bola. Balik sa pula pa rin. Sa parking area. Sa playan. Nawi. Mamadali. Nabitawan ng sabaw. Substitution. Daniel Bato. Strike out. Christian. Gonzaga. Gonzaga. Gonzaga penetrating. Running shot. Boarding. Iniluwa. Awi. Mr. Auditor, penetrate, pasulaw, kanyal sa ilalim, kick out, may foul tayo ron. Langgaban, ganito. O, pagkakata, Dilbali pasok, law out. Gigil na kasi ito eh, oh. Dilbali. Rebonanza. Mr. Auditor. Balik kay Dilbali sa gitna. Jump shot yan. Pablay nga lang. Richard nagmamadali. Balik sa labas. Tapos kay Gonzaga. Tablayan. Ang imukaw. Tablay. Out. Dilbali. Dilbali. First personal foul, second team foul. Gonzaga, wala mo. Del Rosario. Balik kay Langgaman, bumitaw sa 3, Tablayan, rebound Roger, wala pa rin, rebound Daniel sa green, bigay kay Mr. Auditor. Kalma daw, kalma, sabi ni Mr. Auditor. Dilbali, pumeke, yung ganyan, wala pa rin. Tumama pa sa'yo, Roger. Hindi na kayo po. Alam mo, nino lang, no? Wala pala. Mr. Auditor, balik kay Rebonanza. Awi, balik kay Mr. Auditor, pumeke. Kick out to Dilbali sa 3. Bang ka na! Namaril pa! Tatamaan kami! Apat ka naman. 2 minutes and 23 sa third quarter. Gonzaga, pinawian ka ngayon. Baril ka kasi ng baril. 3 point for Gonzaga. Rebonanza Awi. Didiskarte. Mama, bakit yan? 41-43 ang
Bali. Relax daw, sabi ni Awi. Bumitaw sa train. Taplayan, diba sa mundo? Iba na talaga mahaba.